रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क़यामत का वक्त करीब आता जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तमाम निशानियां पूरी हो रही हैं। ऐसी एक निशानी अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब में पूरी हुई, जहां रेत का एक ऐसा तूफान आया कि लोग इसे क़यामत की निशानी करार देने लगे। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तूफान वाकई क़यामत की निशानी है और इससे पहले सऊदी अरब में कौन सी क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामात गोया एक धागे में तरतीब से पिरोए हुए मोती हैं। जब धागा टूट जाएगा तो ये मोती भी एक दूसरे के बाद गिरना शुरू हो जाएंगे। उलमाए कराम के मुताबिक ये इन अलामतों के नमूदार होने की तमसील है, जिसका मतलब ये है कि जब क़यामत करीब होगी तो उसकी ये अलामतें भी टूटे हुए धागे के मोतियों की तरह आगे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा आज आप देख लें कि यहाँ हर गुजरते दिन के साथ इन निशानियों के पूरे होने का सिलसिला जारी है। इसी तरह सऊदी अरब में रेत का एक ऐसा तूफान देखा गया है जिसे ज्यादातर यहूदी उलमा और कुछ नासमझ मुसलमानों की जानिब से क़यामत की निशानी बताया गया है। तफसील के मुताबिक सऊदी अरब में चंद रोज कबल दारुल हुकूमत रियाज, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों में रेत का तूफान आया था, जिससे फिजा सुर्खी माइल हो गई थी और खौफ व हिरास फैल गया था। लिहाजा लोग अपने घरों में छुपकर इबादत में मशगूल हो गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। इस तूफान के आने पर मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे, जिनमें से बाज लोग इसे मौसमी तब्दीली का नाम देते रहे, जबकि कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी करार देने लगे। इस तरह ये वाकया सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। ये बात सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान के मुतालिक यहूदी मजहबी वेबसाइट इसराइल 365 पर दावा किया गया है कि यह तूफान कुर्बे क़यामत की निशानी है और दुनिया के मामलात में खुदाई मदाखलत की अलामत है। हेब्रू बाइबल की आयत 13-21 का हवाला देते हुए वेबसाइट पर शाया होने वाले आर्टिकल में बताया गया है कि क़यामत के करीब इस तूफान जैसे वाकयात बकसरत रूनुमा होते रहेंगे। इस आर्टिकल में यहूदी मजहबी रहनुमा पिंचस विंस्टन के एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया है, जिसमें वो भी रेत के इस तूफान को खुदाई मदाखलत और क़यामत की निशानी करार देते हुए कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात ज्यादा तादाद में रूनुमा होंगे। पिंचस विंस्टन कहते हैं कि रेत का ये तूफान फितरत और मौजे का मलगूबा था और ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में इस कदर वाज़े हो जाएंगे कि इनके मौजज़ा होने पर शक करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि मुस्लिम उलमा का इस तूफान पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नजर नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब के इलाके दुनिया के खुश तरीन इलाके माने जाते हैं, लेकिन इस बार वहां होने वाली बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, यहां तक कि सऊदी अरब के मैदान नहरों में बदल गए। इस तरह वहां क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी अरब के एक ऐसे सहरा को दिखाया गया है जहां सैलाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ शदीद सैलाब आ चुका है, जिसे मौजे और क़यामत की निशानी से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब का क़यामत से क्या ताल्लुक है। तो आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में यह वाज़ेह हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। इस हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में बदल जाएगी। लिहाजा दोस्तों, आप देख लें कि सारी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ थी कि अचानक मौसम ने रंग बदला और फिर देखते ही देखते ये खुश्क सहरा इस कदर पानी में डूब गए कि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सहरा नहीं बल्कि नहरें हैं, जैसा कि हदीस मुबारका में बताया गया है। बाज तारीखदानों का कहना है कि इस सहरा में वही दरिया जाहिर हुआ है जो अब से 10,000 बरस कबल यहाँ बहता था, और ये उस वक्त की बात है जब यहाँ कदीम जमाने में जबरदस्त बारिशें हुआ करती थी। इस सैलाब ज़दा सहरा को वादी रमा जजीरा कहा जाता है, जो अरब की सबसे बड़ी वादी मानी जाती है और जो 1200 किलोमीटर रकबे में बहती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता बारिशों का सिलसिला कम हुआ तो इस दरिया पर रेत के तोदे छा गए। इस वादी का दरमियाना हिस्सा अल कसीम में वाक़ है, जिसके अतराफ छोटे छोटे दरिया होते थे और वो आकर आपस में शामिल हो जाते थे। और कहा जाता है कि अब भी रियाज, हाइल और मदीना मुनव्वरा जैसे सऊदी अरब के मुतद्दिद इलाकों में बरसात में जन्म लेने वाले दरिया पाए जाते हैं। इस वादी अल रमा में हर 100 बरस पर 3 बार तुग़यानी आती थी,
لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طغیانی کا سلسلہ بڑھنے لگا ہے اور اب 100 سال میں 3 بار کی بجائے طغیانی زیادہ بار آنے لگی ہے اور رفتہ رفتہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ارشاد رسالت کی بدولت یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیرہ عرب کے قدیم دور کی طرح ایک بار پھر دریائے رما کو دوبارہ آباد کرے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا بتایا گیا تھا اور اسے قیامت کی نشانی بتایا جا رہا تھا، لیکن جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھ گیا کہ یہ ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو ہے، مگر یاد رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوگا اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کے بہت طویل ہونے اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پر بالکل ممکن ہے۔ سائنس کے مطابق اگر زمین کی محوری گردش کسی وجہ سے رک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کا زاویہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے تو زمین کی محوری گردش الٹ جائے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ سائنس کے مطابق یہ عمل کئی سیاروں پہ ہوتا ہے جس میں سیارہ زہرہ یا وینس شامل ہے۔ سیارہ زہرہ خلاف گھڑی وار یعنی اینٹی کلاک وائز کی بجائے گھڑی وار یعنی کلاک وائز سمت میں گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے اس کا محور 180 ڈگری تبدیل ہو گیا جس سے اس کی محوری گردش الٹ گئی اور اب سورج اس سیارے پر مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق سیارہ مریخ بھی ایک بے ترتیب محور میں گردش کرتا ہے اور اس کی محوری گردش کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سیارہ نظام شمسی یا سولر سسٹم کے باقی اجسام کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس طرح سیاروں کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو عین ممکن ہے، لیکن سائنس کے مطابق سیارے کی محوری گردش یا روٹیشن کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور یہ سب کسی سیارے کے کسی دوسری فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش یا روٹیشن چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے، لیکن ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پر مغرب سے طلوع ہونا عین ممکن ہے، لیکن اس کے لیے جو توانائی چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کی سطح کو پگھلا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام جھرمٹ، ان کے ستارے اور سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پیارے دوستو، ان نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فضول کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔